guys, maayong buntag, manghinlo ko guys. Unya, sa akong pagmanghinlo, magkiay-kiay pug ko panag sa halabirahi ka sa Grace. Kaya ron malipay ka dira magmap. Kauman guys, namilo na ko mga gipang labhan ako. Ako nang gipamilo guys. Unja guys, oh, pilo, birahi, oh, busy mi kaayo sa cellphone. Nag-istorya-istorya, busy po sa cellphone. Gigutom na si Lola Chris. Gigutom na guys, mga unta ninyo guys. Akong sudan ani inon-unan o corned beef. Gigutom si Lola Chris. Unya adto guys, mo adto mi nasakay na pud mig tricycle, magsuroy-suroy. Magsuroy-suroy ra gud kay magpabugnaw ra. Magpabugnaw sa panahon, karang kainit sa panahon diri. Nagsuroy-suroy ra mi guys, wa mi gipalit o tanaw-tanaw ra ba. Palimo nga window shopping kay nagpabugnaw-bugnaw ra kami diri. Ayun na lang, mabugnawan ning ato utok. Birahi. Bira pa more. Thank you for watching. Follow my Chris